ତମ ଭଉଣୀ ଆଲିସା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା ପରେ ତମେ ଅଛ ମାତ୍ର ମୋର ଏକ ଭରସା। ତମ ନିଜ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମୋ କି ଭଲ କରିଛ, ହେଲେ ତୁମରି ଦୟାରେ ମୁଁ ଆଜି ଏଇ ଦୁନିଆକୁ ଆଉଥରେ ଦେଖିପାରୁଛି। ହେଲେ ତୁମରି ଋଣ ମୁଁ କେବେ ଶୁଝି ପାରିବିନି ଦିଦି, ହଁ କେବେ ଶୁଝି ପାରିବିନି। ଅମର, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭୁଲ ପାଇଁ ତମେ ଆଜି ବେସାରା ହେଇ ବୁଲୁଥିଲ, ତେଣୁ ତମ ଆଖି ଭଲ କରିବା ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିଦି ଏତେ ଗୁଡ଼େ ଟଙ୍କା ତମେ କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ଅନ୍ୟାୟ କରି ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇ ଟଙ୍କା ଚୋରି କରି ଆଣି ତମ ଆଖି ଭଲ କରିଛି। ଅମର, ମାନେ ସେ ଜୟଶାଳୀ ମିଶି ମୋ ସଂସାରକୁ ବରବାଦ କଲେ। ଏବେ ଜମିଦାରଙ୍କର ଲୋକକୁ ବି ବରବାଦ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିବିନି ଦିଦି, ହଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ବାଡ଼କୁ ଛାଡ଼ିବିନି। ଏଇ କଥା ସବୁ ରାଜହରିଦି ତାଙ୍କ ବାଡ଼କୁ କହିଦେବେ। पुलिस को कह मोरी घरे खाई मोरी दाना चलुता मनीषटा दूसरा टाकर अंक पुलिस को कह सब देखी पारुची से देखला केमिति से भलो ना केमिति ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। तू टंका देछु आखि अवर्षण करबा पाए ती अंधटे आखि भल करबा पाए तो अनेक टंका खर्च होइतबो, हेली से टंका आनिलु कोठो? ମୁଁ ତମ ଆଲମାରୀରୁ କାଢି ଆଣିଛି। अलमारी टंका मार कलु मोरी टंका तक दे खर्च कलु। ए सब करबा पाए तू साहस करू केमिति? ସେ ଅନ୍ଧ ଏଇ ବିଚାରା ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା କେମିତି? ତା ପାଖରୁ ତ ତାକୁ ଆଲିସାକୁ ଛଡ଼େଇ ନେଇଗଲ, ଆଉ ସେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା କେମିତି ଯେ? से बचू कि मरू एसबुरे मुंड पड़वा तोर आवश्यक नाई। सुन रजनी, एबे भी मते डाउट लगुची तू मो स्त्री ना ता स्त्री बे? ତମେ କଣ ଜାଣିନ ମୁଁ କା ସ୍ତ୍ରୀ? खाली डाउट नो लाला बाबू, मते फुल डाउट लाଗୁଛି। ये लाला बाबू तुम्हें तो काम धंदा रे बाहर रहिलो, ए माने दी जण गोरे फुल मजा मारतले। এই কথা কইবাকো তম উঠিবে লাজ লাগুনে? काई के लाज लागिबा को सत कथाटा कहबाको लाज काई के लागिबा मो बेस वाला माने जानि सारिछि तमे ती जणक भितरे पाप संपर्क अछि। ମୁଁ ଆଜି ଦେଖୁଛି ତମେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ନୁହଁ, ତମେ ଗୋଟେ ଅମଣିଷ ରାକ୍ଷସ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପବିତ୍ର ସମ୍ପର୍କକୁ ଏମିତି ପାପ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛ। ଚାଲ ଅମର, ଏମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଯାଇ ଅମରେନ୍ଦ୍ର ମାନସିଂଙ୍କୁ କହିଦେବା। 5-6 ମାସ ଜେଲରେ ରହିଲେ ସବୁ ନିଶା ସବୁ ଦାଗିରି ମୁଣ୍ଡରୁ ନିଶା ହଲେଇଯିବ। ହଁ ଚାଲ ଯିବା। ହଉ ଚାଲ। मोरी स्त्री तू अमेंद्र मान सिंह को कहबू लाला तोरी घरे बसी तोरी खाई तोरी गुण गाउची। आवे सा तू मो विषय एमती कहबो साहस कर तू पूरा मो स्त्री। ମୁଁ ଆଉ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ରହିବିନି, ତମେ ଗୋଟେ ପାପୀ। ହଁ ତମେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବରବାଦ କରୁଛ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମର୍ଡର ବି କରୁଛ। ତମ ସହିତ ରହିଲେ ମତେ ବି ଜେଲ କେବେ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତମ ସହିତ ରହିବିନି। वो भी तो सहित रहिबिनी। तो पुलिस को कहबो लाला कथा कहबो, पुणी अमेंद्र मान सिंह को कहबो, ता सरे ए सारा सारा समस्त को कहबो। पहुंची मारे बोले ता पूर्व जदि मु तते मारी दिए हाथ जोड़छु मरी मु राजानी ये लालार जे शत्रु हो जाए भगवान हेले भी ताको मरिबा कोही पड़ी था। मु लाला
लाल किला नु राहुल किला सबुठे चले बपाला मोरी भाई सबु झमेला भारती हमको छाड़ दिया भारती तुम्हें पोरा स्वामी मोर तुम्हें ही तो मसिंदूर तुम्हें पोरा स्वामी मोर तुम्हें ही तो मसिंदूर तुम बिना यही मन चाहे नहीं पाप नहीं मो देहरे दया करी दियो थार थार मार नहीं बिना दोसरे दया करी दियो थार थार मार नहीं बिना दोसरे मारो नहीं बिना दोसरे पवित्र बाम संपर्क भाई भौणी कपरी पाप बोले कौछा निजे तो नय करी निज स्वामी हरि मोर चरित्र नील नाही बिना दोषे मारु अच्छा चरित्रहीन सजे भल मन भूल जाई मनीषा काल खेलुची मिच जुईरे दया करी दियो थार थार मार नहीं बिना दोसरे दया करी दियो थार थार मार नहीं बिना दोसरे मारो नहीं बिना दोसरे
ଆକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଇଏ ମରିଯିବ। ତାମାନେ ମୋ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବଞ୍ଚି ଦେବାର ଥିଲେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଲି ମୁଁ। ତାମାନେ ରଜନୀକୁ ମାରି ସାରିଛି। ନାଇଁ 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 ମୁଁ ବିରାଟ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଛି ମୁଁ। ভালো ভাই তবে মো রজনী দিদিকে মারিদেল রামচাঁদা চড়িবি রে এই কথা পুলিশ মানুষকে জয় কহিদেবে মু কহিদেবে। পুলিশକୁ କହିବ ଲାଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମର୍ଡର କରିଛି। ଏବେ ମୋ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ମୋ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ନିଜେ ମର୍ଡର କରିଛି। ସତେ ତୁ ଭଲରେ ଜାଣିଥିବୁ ଲାଲାଟା କେତେ ଭୟଙ୍କର ମଣିଷ। ପୋଲିସ ପାଖରେ ତୁ କେବେ ବି ପହଞ୍ଚି ପାରିବୁନି। ତୁ ଶଳାଟା ବି ମୋରି ହାତରେ ବଞ୍ଚି ଥାଇ ମରିବେ। ଶୁଣ ଏଇଟା ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ହାତ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧି ଜଙ୍ଗଲରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅ ଯେମିତି ଆଖୁ ପାଖ ଗୁଡ଼ାକ ଗୁଡ଼େଇ ଗୁଡ଼େଇ ଖାଇବେ। ଦେଖୁଛ କ'ଣ ନେଇଯାଅ ଆରାମ। ଆମ ଗୋଟେ କିଏ ଜଣେ ଆସୁଛି। এইটি রইলে সব গড়বড় হয়ে যাব। চল এই জায়গা নিহাতি ছাড়িবা কব। আমি চল ভাই।